और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। पूरे वंदे मातरम गाने पर आपत्ति क्या है? वंदे मातरम किसी नेता ने नहीं लिखा है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आखिर पूरा वंदे मातरम गाने में आपत्ति क्या है? वंदे मातरम किसी नेता के द्वारा तो नहीं लिखा गया। पूर्णांग वंदे मातरम में आपत्ति क्या न? এটা তো কোন রাজনৈতিক নেতা লেখেনি, সাহিত্য সম্রাট লিখে দিয়ে গেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরমে আপত্তি থাকার তো কথা নয়। তাই আসুন দেশপ্রেমের বন্ধনের মধ্য দিয়ে বাইরের শত্রুকে তো লড়বো, আমাদের আর্মিরা তো আছে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তো আছে। এই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একবার নয় 3 বার अंदर घुस के मारा। পহেলগামে যখন আমাদের যাদবপুরের বিটান অধিকারী বিহালার সমীর গুহদের খুন করল, নিষ্পাপ পর্যটক ছিল।